છોટાઉદેપુરના નસવાડી તાલુકાના તણખલાથી બરોલી ગામ વચ્ચે વન વિભાગની ઘોર બેદરકારી સામે આવી। અંદાજે 10 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે રોડની બંને સાઈડ વાવવામાં આવેલા 600 જેટલા વૃક્ષો માવજતના અભાવે સુકાઈ ગયા છે। વન વિભાગ દ્વારા લોખંડના પાંજરા તો મુકાયા, પરંતુ સમયસર પાણી અને ખાતર ન મળતા મોટા ભાગના વૃક્ષો મૃતપાય હાલતમાં છે। વૃક્ષ વાવો વરસાદ લાવોના સરકારી સૂત્રો વચ્ચે તંત્રની આ લાપરવાહી जनता परसेवानी कमाणी वेडफाई रही होय तेवा दृश्यो सर्जाया हता। छोटाउदेपुर जिला में अधिकारीओ सरकारी ग्रांटनो दुरुपयोग करे छे तेनो वरवो नमूना आपने बतावीशुं। आप तस्वीरों में जोई रह्या छो नसवाड़ी थी तणखला रोड पर जवानो मुख्य मार्ग छे। तेनी साइड में 600 जेटला वृक्षो सामाजिक वनीकरण नसवाड़ी रेंज फॉरेस्ट ऑफिस द्वारा वाववामां आव्या हता। आ तमाम वृक्षो हाल रोडनी साइड में मरी धीमे धीमे मरी रह्या छे। जे पिंजरा मूकवामां आव्या हता वृक्ष साचववा माटेना ते पण जमीनदोस्त थई रह्या छे। त्यारे अधिकारीओ छे तेओ काळजी नथी लीधी, वृक्षोनी मावजत करी नथी। सरकारे लाखों रूपिया खर्च करीने वृक्षो तो वाव्या, परंतु काळजी ना लेवाता वृक्षो मरी रह्या छे। सामाजिक वनीकरण विभागना अधिकारीओनी निष्काळजी बहार आवी छे। सरकार लाखों रूपिया ग्रांट फाळवे छे, परंतु तेनी काळजी नथी लेवाती। तेनो वरवो नमूनो छे। रफीक धणीवाला, GSTV।